Asifiwe sana. Karibuni siku ya leo tukaweze kujifunza neno la Mungu. Na kabla tuanze tuombe. Mtakatifu Mungu wa Israeli, tunakushukuru Baba yetu, tunakutukuza, tunakuhimidi, tunalinua jina lako mtakatifu. Umekuwa mwema na mwaminifu kwetu, umetusaidia, umetulinda na kutuzingira kwa damu yako ya thamana. Jehova, umekuwa pamoja nasi, umetupigania mfalme. Tunakushukuru Jehova kwa siku nyingine njema uliyochagua juu ya maisha yetu. Tunaomba Yesu, Roho wako mtakatifu akaweze kutufunza neno lako na kuweza kutuelekeza njia iliyo sahihi. Jehova nisi, tazama vijana wengi mfalme wamepotea kwa kukosa Jehova kuelewa ni jinsi gani ya kusimama kwako. Lakini Yesu, tazama siku ya leo kwa neema na kwa huruma zako tufundishe ni jinsi gani Jehova tutakavyosimama kwako, ni jinsi gani Jehova tutakavyoenenda katika njia zako, ili tukakupendeze wewe na wanadamu kama jinsi neno lako lilivyosema. Asante mtakatifu, maana upo pamoja nasi tunapoanza na tutakapoenda kumaliza, utakuwa pamoja nasi. Na ni kwa Yesu Kristo nimeomba na atakuamini. Amen. Siku ya leo tunaenda kujifunza kuhusu ni haki kijana kuokoka kulingana na Biblia. Ni haki kijana kuokoka. Wengi wanajiuliza kwa nini nimelete hoja hii. Lakini mkiangalia vijana wengi wamepotea kwa sababu wanashindwa kujua, je, ni haki kuokoka wakati wa ujana wao. Wengine wanatamani kuokoka, lakini walio ndani ya wokovu hawako katika njia iliyo sahihi, au wampendezi Mungu na wanadamu, bado wanafanya machafu. Swali hili natamani tujifunze kulingana na Biblia. Je, ni haki kijana kuokoka? Inapendeza au ni ujinga au ni ushamba vile watu wanasema? Je, ni imekuwa ngumu kwa kijana kuokoka? Je, imekuwa ni tatizo kwa kijana kuokoka? Manake vijana wengi wanashindwa kusimama kwenye wokovu. Vijana wengi kusimama kwenye haki kwa sababu wanakuwa ni watu wenye mashaka na wenye hofu nyingi, wakiona kwamba kuokoka ni kama ni ushamba, kuokoka ni kama sio haki, kuokoka ni kama kupoteza muda. Wanategemea kuokoka wakati wa uzee wao, lakini hapana. Kuokoka ukiwa kijana ni muhimu sana, maana itaweza kukusaidia wewe na kusaidia na jamii pia. Biblia inaunga mkono sana kijana kuokoka, na kwa kweli inaona kuwa ni ujana ndio wakati bora zaidi wa kumtumikia Mungu. Biblia haioni wokovu kama mzigo kwa kijana, bali kama kinga na msingi wa mafanikio yake ya baadaye. Kwa hivyo kijana inaona kwamba Biblia inatufundisha kwamba wokovu ni kama kinga, sio mzigo, kama jinsi vijana wengi wanaona wokovu ni kama mzigo. Wokovu ni kama kupoteza muda, kupoteza wakati. Wokovu ni kama kuacha starehe, kuacha raha za dunia. Lakini wokovu ni kama kinga kwa kijana, kwa sababu kijana, nitakaposimama kwa wokovu, nitakapompokea Kristo, nitakuwa nimeweka ulinzi na kinga juu ya maisha yangu mwenyewe na sio kwa maisha ya mtu mwingine. Manake nitakuwa nimeepuka vitu vingi ambavyo hizo vitu zitaweza kunisaidia mimi kama kijana. Furaha haitu. Kuna hoja za kibibilia zinazothibitisha kuwa ni haki na ni baraka kwa kijana kuokoka. Na hizo hoja tutaenda kuangalia moja baada ya ingine. Kulinda utakatifu wa ujana. Namba moja ni kulinda utakatifu wa ujana. Biblia inatambua kuwa ujana una vishawishi vingi. Biblia inatambua kwamba ujana una vishawishi vingi. Haki ya kijana kuokoka inampa uwezo wa kuishi maisha safi katikati ya ulimwengu wenye mambo mengi machafu. Kijana anapookoka, kijana anapompokea Kristo, inampa kitu ya kwanza, ulinzi. Inampa
ulinzi. Kitu ya pili, inamwepusha na maisha machafu, inampa uwezo wa kuishi maisha safi. Ujana unampa maisha unakuwa una maisha safi. Ulimwengu wenye mambo mengi, ulimwengu umejaa vitu vingi vichafu, ulimwengu una vitu vingi vya hatari ambavyo vimeathiri vijana wengi, ambavyo yaani mambo ya ulimwengu yamekuwa mengi, yanatufanya sisi vijana tunashindwa kuhimili. Ulimwengu umekuwa mzito, ulimwengu umekuwa ni kama mzigo tumeubeba kwa mabega yetu, tunashindwa tufanye nini. Lakini tunaambiwa wakati utaokoka, yani ule mzigo tunautua, yani ule mzigo unakuwa mwepesi, unakuwa si mzigo tena, bali inakuwa ni ulinzi, na unaishi ni maisha safi, maisha takatifu. Ndo ujana ambao tunajivunia, ambao tuko katika wokovu. Kwa hivyo wokovu sio mzigo, wokovu ni haki, na wokovu ni baraka kwa kijana. Kuokoka ni baraka kubwa. Tukasome kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 9. Inasema, ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii, akilifuata neno lake, ambayo ni neno la Mungu. Kwa hivyo Biblia inauliza, ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa hivyo kijana anapookoka, au kijana anapompokea Kristo, kijana anaposimama kwenye wokovu, inakuwa ni ulinzi, na inakupa kuwa safi. Unaisafisha njia yako, unakuwa una mwelekeo ulio sahihi, mwelekeo ulio safi, mwelekeo ambao unampendeza Mungu na wanadamu. Namba 2, kwa nini kijana haokoke, au hoja za kibibilia zinazosimamia kijana kuokoka. Kumkumbuka Muumba kabla ya siku mbaya. Ni vizuri kuwa kijana umkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Mimi kama kijana ninafaa nimkumbuke Muumba wangu siku za ujana wangu, maana uzee ukija sitakuwa na hiyo nguvu itakuwa imenipungukia. Hii inamaanisha ni haki yako kumtumikia nguvu, akili na wakati wako ukiwa bado una uwezo. Kwa hivyo ukiwa bado nina uwezo, mimi kama kijana ni vizuri nitumie nguvu zangu, ni vizuri nitumie akili yangu, ni vizuri nitumie maarifa yangu kumpendeza Mungu, ili Mungu aweze kufurahia, ili hata uzee wangu uwe ni uzee wenye thamana, uwe ni uzee ambao utanisaidia mimi kijana. Sitakuwa na ule uzee ambao utakuwa ni uzee wa kusumbua, utakuwa ni uzee ambao unatia furaha. Kwa hivyo